سؤال يقول: ما رأيكم في من يقول أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ ومن هم أهل السنة والجماعة؟ الأشاعرة من أهل السنة في الأبواب التي وافقوا فيها السنة والماتريدية كذلك، ولكن ليسوا من أهل السنة في الأسماء والصفات. عند إطلاق أهل السنة ليسوا منهم في الأسماء والصفات. أن أهل السنة والجماعة يمرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت، مع الإيمان بما دلت عليه من المعنى، وأنه حق، وأنه لا يقوم بالله عز وجل، لا يشابه في خلقه سبحانه وتعالى. هكذا قال مالك بن أنس رحمه الله، والأوزاعي، وابن المبارك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، والثوري وغيرهم من أئمة السلف، وهو قول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو قول الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولا يجوز تأويل الصفات كما تفعل الأشاعرة في جملة من الصفات، لا، ولا كما قد تقول الجهمية والمعتزلة قبحهم الله أيضا في تأويل الصفات. لا، الواجب إثباتها وإمرارها كما جاءت، مع الإيمان بأنها حق، وأنها صفات تليق بالله. فهو ذو رحمة واسعة حقا، له رحمة وله غضب وله رضا، يكره ويغضب ويرضى ويضحك، لكن ليس مثل صفاتنا. صفاته تليق به، لا يشابه فيها خلقه سبحانه وتعالى، ولا حاجة إلى التأويل، بل نقرها كما جاءت مع الإيمان بأنها حق، وننزه الله عن مشابهة خلقه تنزيها بلا تعطيل، ونثبت صفاته له سبحانه إثباتا بلا تمثيل ولا تحريف. هذا قول أهل الحق كما بين أهل السنة في كتبهم كابن خزيمة وعبد الله بن أحمد وعثمان بن سعيد الدارمي، وبعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أئمة السلف. نعم، والخلف. فضيلة الشيخ، هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ نرجو التوضيح. الأشاعرة من أهل السنة والجماعة فيما وافقوا فيه أهل السنة والجماعة، وهم مخالفون لأهل السنة والجماعة في باب الصفات، لأنهم لا يثبتون من صفات الله إلا 7 فقط، ومع هذا لا يثبتونها على الوجه الذي أثبتها عليه أهل السنة. فلا ينبغي أن نقول هم من أهل السنة على الإطلاق، ولا أن ننفي كونهم من أهل السنة على الإطلاق. نقول هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، وهم مخالفون لأهل السنة فيما خالفوا فيه أهل السنة. فالتفصيل هو الذي يكون به الحق. وقد قال الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. فإخراجهم من أهل السنة مطلقا ليس من العدل، وإدخالهم في أهل السنة مطلقا ليس من أهل العدل أيضا، ليس من العدل أيضا. والواجب أن يعطى كل ذي حق. Ash'ara are the followers of a madhab of doctrine called the Ash'ari madhab. This follows the name of Abu al-Hasan al-Ash'ari. Abu al-Hasan al-Ash'ari used to be misguided for 40 years, following what the whole ummah believe to be misguided, and this is the cult of al-Mu'tazila. He used to be following al-Mu'tazila for 40 years. Mu'tazila are those who deny Allah's attributes, who deny the punishment of the grave, who deny that Allah subhanahu wa ta'ala is over his throne. They followed a worst cult before them, which is called Jahmi cult. Those Mu'tazila used to be refuting the philosophers. Also, they were affected by the philosophers, because they refuted the bid'ah with another bid'ah. They based their knowledge or their system, the system of their cult, on what we call ilmul kalam, the argument way of arguing. It follows the Greek kind of system regarding the matters of metaphysics, theology. So Mu'tazila were better than the philosophers, yet they were also misguided. And Abu al-Hasan used to be with them for 40 years, and suddenly he said, "Whoever know me, here I am. He who does not know me, I am Abu al-Hasan al-Ash'ari,
I used to be following the Mu'tazila for 40 years, and today I declare following the way of Imam Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal is the one who stood in big sabr, patience, against the Mu'tazila. The Mu'tazila used to be persecuting those who disagree with them, inciting the leader Al-Ma'mun, Abbasite period of time, inciting him against them, provoking him to put them in jail. Many they were killed, many they were, etc. They used to believe that the Quran is created by Allah. Created is not the word of Allah, but it is the created word of Allah. They don't say it's not the word of Allah, they say it's the created word of Allah. So they had a lot of problems. Imam Ahmad ibn Hanbal believes that Allah subhanahu wa ta'ala speaks with a voice that can be heard, a voice that can be heard. And he based that on many evidences, such as we find in Sahih Bukhari, that Allah at the Day of Judgment will be speaking by a voice that will be heard by those who are close as those who are wide. Or it will be heard by those who are wide as it will be heard by those who are close. So Imam Ahmad believed that Allah speaks by a voice that can be heard. Now today the Ash'aris, they say, no, that's haram to be believed. And Imam Ibn Hajar, in his book Fath al-Bari, he mentioned the differ between the Ash'aris and Ahmad ibn Hanbal. He said that Ahmad ibn Hanbal believed that Allah speaks with a voice that can be heard, but the Ash'aris disagreed with him. But wait a minute. We said before that Abu al-Hasan al-Ash'ari followed Imam Ahmad. And he said, my way is the way of Ahmad ibn Hanbal. So are the Ash'aris Hanbalis? As Abu al-Hasan al-Ash'ari became Hanbali, بلى ترك المذهب ما رضوا. أبو الحسن الأشعري ألف رسالة اسمها الإبانة عن أصول الديانة، وقال في مقدمة هذه الرسالة أنا أقول بكل ما يقول به أحمد بن حنبل، ولكنهم لم يقبلوا هذا الكتاب منه واستمروا على، حتى ليس هذا فقط، هم لم يأخذوا حتى مذهب الأشعري الذي كان عليه، هم أخذوا بمذهب أهل الكلام. الأشعري ما له بأهل الكلام، أخذوا بمذهب أهل الكلام اللي هو تقريبا يعني مذهب المعتزل. نعم طبعا لا شك لا شك، أبو الحسن الأشعري بريء من انتسابهم إليه، لا في الأول ولا في التالي، لا قبل أن يتوب ولا بعد أن تاب. يقال هذا الكلام لكن عاد ما يطيعون. والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد. Teman saya berpemahaman Asy'ariyah, ya semoga Allah memberi hidayah kepadanya. Dia mengatakan bahwa kitab Al-Ibana cetakan Saudi dan Mesir adalah palsu karena tidak bersanad. Sedangkan yang asli adalah cetakan Maroko. Sehingga kisah 3 fase Abul Hasan katanya palsu. Ya apa hubungannya 3 fase dengan kitab Al-Ibana? 3 fase itu ditetapkan oleh banyak orang yang menetapkannya. Iya. Banyak dari ulama yang menetapkan 3 fase. Terkait dengan kitab Al-Ibana, ini memang desas-desus yang banyak disebutkan oleh orang-orang Asy'ariyah belakangan ini. Ya biasa. Jadi kalau ada sesuatu yang mengungkap kebatilan sebuah kelompok, biasanya mereka cari alasan bagaimana caranya kebatilan itu tidak tersingkap. Oh, kitab Al-Ibana ini palsu. Penyandarannya kepada Abul Hasan Al-Ash'ari. Iya. Sebenarnya ini ada pembahasannya ya, terkait dengan kitab Al-Ibana. Iya. Hanya saja waktu tadi membatasi kita, jadi saya nggak sebut semua ya. Ya. Nah ini syubhat sudah lama. Yang paling populer mengungkapkan syubhat ini yang mengatakan Al-Ibana bukan, itu adalah Jahmiyah ekstrim di masa kini yang dia mengaku bermadhab Asy'ariyah, namanya Muhammad Zahid Al-Kautsari. Nah, ini yang dia dan pengikut-pengikutnya yang banyak menyebarkan masalah ini. Iya. Dan orang ini adalah orang yang dimaklumi kesesatannya.
Sebagai orang-orang Asy'ariyah sendiri membantah Al-Kautsari ini. Iya, dan ini Jahmiyah kelas kakap orang ini. Baik. Jadi kalau penisbatan buku, ya sekarang ada cetakan yang ada dari kitab Al-Ibana. Ada bab-babnya, ada masailnya, ada lafaz-lafaznya. Ya, jadi kalau diperhatikan dari cetakan-cetakan itu sama ininya. Apakah yang tercetak maupun yang manuskripnya? Ya, yang tercetak maupun yang manuskripnya. Kemudian yang kedua, kalau dibandingkan cetakan Al-Ibana yang ada sekarang dengan yang dinukil oleh para ulama sebelumnya, ya, misalnya Al-Baihaqi di dalam kitabnya Al-I'tiqad, beliau menukil satu fasal dari kitab Al-Ibana, didapatkan persis dengan ada yang dicetak sekarang. Ini Al-Baihaqi. Iya. Dan Al-Baihaqi rahimahullahu taala ini belum jauh masanya dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Hanya bertaut mungkin 100 atau 200 tahun paling banyak. Tidak berbeda jauh. Baik. Demikian pula dinukil dari kitab Al-Ibana ini oleh Ibnu Asakir. Ibnu Asakir ini membela Abul Hasan Al-Asy'ari yang dituduh macam-macam. Dia menulis buku khusus, judulnya Tabyin Kadhibil Muftari. Ya. Dia menulis buku. Dia juga menukil beberapa pasal dari kitab yang dicetak. Demikian pula dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, yang menunjukkan bahwa apa? Tidak ada perbedaan dengannya. Baik, sudah Al-Ibana, anggaplah ada hal-hal dimasuki. Bagaimana yang kalian katakan dengan kitabnya yang lain, Maqalat Al-Islamiyin, kitabnya yang lain, Risalah ila Ahli Tsarab, ternyata sama. Ya, mau lari kemana? Ya. Jadi yang menjadi masalah sekarang, ya, kita bukan masuk di dalam perdebatan kalian menyelisih Abul Hasan Al-Asy'ari, bukan itu saja. Ya. Kalian menyelisih Abul Hasan Al-Asy'ari. Apakah Abul Hasan Al-Asy'ari bersepakat dengan orang Asy'ari yang belakangan ini? Itu sangat sulit. Karena itu dan di dalam pembahasan takdir, pembahasan keimanan, dan di pembahasan lainnya, itu adalah hal yang bertentangan dengan jalannya Nabi SAW dan para sahabat, bertentangan dengan jalan as-salaf. Maka ini jelas kekeliruan di dalam hal tersebut. Karena itu siapa yang menghendaki petunjuk, dia jangan ikut-ikutan dengan orang yang datang berkata begini, berkata begitu. Dia baca, saya sudah tunjukkan tadi cara seorang mempelajari akidah yang benar. Baca Al-Quran, baca hadis Rasulullah SAW, baca ucapan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, baca ucapan para a'immah, semuanya jelas buku-buku ini. Sisa dibaca saja, maka akan diketemukan dengan sangat jelas kekeliruan jalannya orang-orang Asy'ariyah di dalam banyak pembahasan. Iya. Dan ini cukup di dalam seseorang mengkaji secara ilmiah. Mereka mengaku bermadzhab Al-Asy'ariyah dan mereka membanggakan mazhab ini. Ternyata imam mereka Abu Hasan Al-Asy'ari menyatakan Allah berada di atas. Ini perkara yang sangat menyedihkan. Bagaimana seorang mengaku dia bermadzhab Asy'ari, ternyata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menyatakan Allah berada di atas dalam seluruh buku-bukunya yang sampai kepada kita. Dalam kitab Risalah ila Ahli Tsarab, dalam kitab Al-Ibana, dalam kitab Maqalatul Islamiyin. Ini 3 buku yang dicetak sampai zaman sekarang masih ada. Semua dalam buku-buku tersebut dia menyatakan Allah berada di atas. Kita tanyakan kepada mereka, Anda yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana, itu bukan mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari. Mana perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan Allah tidak di mana-mana? Mereka tidak bakalan mungkin mendatangkan perkataan tersebut. Saya tantang mereka untuk mendatangkan perkataan tersebut. Tidak ada. Justru yang sampai kepada kita buku-buku Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, menyatakan bahwasanya Allah berada di atas. Contoh dalam kitabnya Al-Ibana, beliau ya menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah di antaranya adalah Allah berada di atas. Dan beliau menyatakan dengan tegas bahwasanya beliau mengikuti madhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal
rahimahullahu taala. Kemudian yang menyedihkan lagi, ternyata Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab-kitabnya baik Risalah ila Ahli Tsaghar maupun Maqalatul Islamiyyin maupun Al-Ibanah dengan tegas dia menyatakan bahwasanya orang yang menafsirkan istiwa dengan istaula atau istawa dengan istaula itu adalah pendapatnya Mu'tazilah. Pendapatnya Mu'tazilah. Beliau berkata dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin, wa qalatil Mu'tazilah, dan orang-orang Mu'tazilah berkata, "Annallaha istawa 'ala arsyihi bima'na istaula." Bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-nya maknanya adalah istaula, menguasai. Ini kata dia wa qalatil Mu'tazilah. Jadi ini pendapat orang-orang Mu'tazilah. Beliau juga berkata dalam Risalah ila Ahli Tsaghar, ya. Beliau berkata, "Laisa istiwa'uhu 'alal arsy istila' kama qala ahlul qadar." Bukanlah istiwa Allah di atas ars maknanya istila, menguasai, sebagaimana perkataan ahlul qadar, yaitu orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Qadariyah dan orang-orang Mu'tazilah. Kenapa perlu kita menukil perkataan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari untuk menjelaskan bahwasanya orang yang mentakwilkan sifat istawa dengan istaula adalah pendapat Mu'tazilah? Karena Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dahulunya bermadzhab Mu'tazilah. 40 tahun beliau berada di atas mazhab Mu'tazilah. Bahkan beliau menjadi salah seorang imam dari imam-imam Mu'tazilah. Kemudian beliau bertobat. Jadi, kalau antum baca buku Maqalatul Islamiyyin, beliau benar-benar mentafsil, memperinci tentang mazhab Mu'tazilah yang tidak antum dapati dalam buku-buku yang lain. Kenapa? Karena beliau dahulu Mu'tazilah. Dan beliau benar-benar mahir, paham tentang mazhab Mu'tazilah. Sehingga beliau memperinci mazhab Mu'tazilah dengan begitu detail. Jadi waktu beliau berkata, orang-orang Mu'tazilah mentafsirkan istawa dengan istaula, maka kita yakini perkataan tersebut. Beliau lebih tahu tentang akidah Mu'tazilah daripada kita. Karena beliau dahulu pernah menjadi orang Mu'tazilah, bahkan tokoh Mu'tazilah. Maka ini perkara yang sangat menyedihkan bagi orang-orang Asy'ariyah zaman sekarang yang mereka mengingkari Allah di atas dan mereka mengatakan istiwa artinya istaula, istiwa artinya istila, istiwa artinya menguasai, dan yang lainnya ternyata itu adalah akidah Mu'tazilah. Dan tentunya kita semua tidak ingin meninggal di atas akidah Mu'tazilah. The Ash'aris who take the name of Abul Hasan Ash'ari, they are imitating the Mu'tazilah. For example, the Mu'tazilah believe that Ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa. They say it means istawla 'ala al-'arsh. He grabbed, he prevailed the throne. Oh, really? So, because the verse says, Allah is the one who created the heavens and the earth in 6 days, and then He went over His throne. Now, those Mu'tazilis, they said, He controlled it. So that means it was out of His control before. And that's blasphemy. It is blasphemy. Now, the Ash'aris today, like Al-Juwayni, Al-Razi, many who are Ash'ari scholars, big scholars, they said that it means istawa ala al-arsh, that means istawla ala al-arsh. They added lam, and this is the imitation of the Mu'tazilah under the name and the banner of Ash'ari madhab. Not only this, but many attributes of Allah, such as Allah has hands, 2 hands, as He said to the devil, what had stopped you from bowing down to the one I have created by my 2 hands? The Mu'tazilah said 2 hands means power. The Ash'ari said the same thing. The Prophet said that Allah gets down at the last part of the night to the lowest heaven, and they said this hadith means its mercy is going down. So Allah does not show His mercy except at the last. Don't you read? The mercy of Allah is coming down from Allah by day and night, even every second. But this is a special thing for those who stand at night in prayer. Allah offers His forgiveness. Allah offers His help for those who seek His help at the last part of the night.
Otherwise, it's going to be meaningless to believe that Allah's mercy is always falling down on His servants, not only on the last third part of the night. And if you say that the two hands of Allah means power, can you say that Allah has two powers? Pair powers? Just like saying that the airplane has two engines. So maybe one of them will be off, then the other one will be switched on. What is this? And if the hands means power, then the devil would have been saying to Allah, and you created me also by your two hands, which are the power. So what is the significance of Adam over me? But Allah wanted to show Adam's significance over the devil by saying that he created Adam by his two hands. Because the devil said to him, I was created by fire, Adam was created by dust, I am more significant. But Allah showed him the significance of Adam over him. But Allah created him by his two hands, which means He did not create the devil by his two hands. Another type of creation that Allah may say, be, just like that. In the amount of the oath of the Prophet ﷺ, he had said, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ. As I said, more than 90% of the oaths of the Prophet, by the one in whose hand is the soul of Muhammad. It's like in every hadith, he's saying this, he's refuting the Ash'ari. Saying, you're wrong, you're wrong, you're wrong. If the hand means power, why should the Prophet ﷺ always making this oath? By the power of Allah, by the power in which Allah has got Muhammad ﷺ his soul? It doesn't work. By the one in whose hand is the soul of Muhammad. So in this, that is, we confirm the hand of the Prophet of Allah, and at the same time, it could be the hand in that particular text means the power or the blessing. Like يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ. The hand of Allah is over their hands. Now we as an Arab, we understand that means Allah is supporting them. But he used the word hand because Allah has got a hand. That's the one which can solve your problem. So we attribute the hand to Allah, but at the same time this hand means the power. It doesn't mean that Allah's hand, like my hand is on top of your hands. Okay? So when we say in English, can I give you a hand? You could give him a foot, isn't it? True or not? So you give him a foot. Can I give you a hand means what? Can I give you what? Help. But do you have a hand or not? So you attribute it to, now you confirm that you have a hand. And at the same time, you have given, not ta'weel, this is the proper meaning. This is what the misunderstanding of the Shia. You didn't make ta'weel to the hand. Hand, you give a hand, the expression every English person means, can I give you a help? It doesn't, can I give you a hand? I cut my hand and give it to you. Can I give you a hand? Who says that? Same thing with Arabic. Okay? By the one in whose hand is the soul of Muhammad. Well, it doesn't come to our mind as an Arab that Allah is in his hand holding the soul of Muhammad. By the one in whose hand is the soul of Muhammad. It doesn't come to our mind at all. This is the Arabic language. But at the same time, Allah had put the hand because He's got a hand suitable to His Majesty. We don't know how the hand look like. Simple as that. Ibn Hajar and Imam Nawawi, they were mutadabibin, fluctuating. They did make an alteration, and even some of the sifat, they did not interpret it. They just said tafweed. We don't know what's the meaning of it. And we as Ahl Sunnati wal Jama'ah, when we come to the sifat, we will bring them as they are. We know the meaning, but we don't know the how. That's how it is. So, when the person starts making this comparison of the meaning of an attribute and starts to interpret it in a way to want to understand it and making it similar to the creation, that's when he runs away to make the alteration, or at least they make the tafweed. That means we don't know the meaning of it. Ibn Hazm, rahimahullah, we can't call him Jahmi, but he is in the sifat Jahmi. Ibn Hazm, in the attributes of Allah, is Jahmi. And he's a great scholar. Not to say that his book, Al-Muhalla, scholars, they said that you're not going to be a scholar until you read Al-Muhalla. 4 books to be read, one of them is Al-Muhalla.
and one book is Al-Mughni. Al-Muhalla is a great book, but watch out from the words of Ibn Hazm when he starts speaking ill about some of the scholars. But in Muhalla and other books as well, we find that Ibn Hazm rahmatullahi alayhi, he had avoided to interpret the attributes, and for him, for example, the yad and the shin, the hand and all of that, they're all of them the same. There's no difference in between them. وأشياء تخالف المنهج الصحيح. أما من ذكر معه مثل النووي ومن حجر العسقلاني وأمثالهم، والله من الظلم أن يقال عنهم إنهم من أهل البدعة. أنا أعرف أنهما من الأشاعرة، لكنهما ما قصدوا مخالفة الكتاب والسنة، وإنما وهموا وظنوا أن ما ورثوه من العقيدة الأشعرية ظنوا شيئين اثنين: أولا أن الإمام الأشعري يقول ذلك، وهو لا يقول ذلك إلا قديما لأنه رجع عنه، وثانيا توهموه صوابا وليس بصواب. لكن هناك علماء مشهود لهم بالخير لا ينتسبون إلى طائفة معينة من أهل البدع، لكن في كلامهم شيء من كلام أهل البدع، مثل ابن حجر العسقلاني والنووي رحمهم الله. فإن بعض السفهاء من الناس قدحوا فيهم قدحا تاما مطلقا من كل وجه، حتى أنه قيل لي إن بعض الناس يقول يجب أن يحرق فتح الباري، نعوذ بالله، لأن ابن حجر أشعري، وهذا غير صحيح. فهذان الرجلان بالذات ما أعلم اليوم أن أحدا قدم للإسلام في باب أحاديث الرسول مثل ما قدمه. ويدلك على أن الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته ولا أتألى الله قد قبلهما ما كان لمؤلفاتهما من القبول لدى الناس، لدى طلبة العلم، بل حتى عند العامة. الآن رياض الصالحين يقرأ في كل مجلس ويقرأ في كل مسجد وينتفع الناس به انتفاعا عظيما، وأتمنى أن الله يجعل لي كتابا مثل هذا الكتاب كل ينتفع به في بيته وفي مسجده. فكيف يقال عن هؤلاء إنهم مبتدعة ضالون لا يجوز الترحم عليهما ولا يجوز القراءة في كتبهما ويجب إحراق فتح الباري؟ سبحان الله. فإني أقول لهم بلسان الحال وبلسان المقال: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. من كان يستطيع أن يقدم للإسلام والمسلمين مثل ما قدم هذان الرجلان إلا أن يشاء الله. فأنا أقول: غفر الله للنووي ولابن حجر العسقلاني ولمن كان على شاكلتهما ممن نفع الله به الإسلام والمسلمين، وأمنوا على ذلك. Tidak semua ulama Syafi'iyah mutaakhirin belakangan juga Asy'ariyah, tidak ya. Di antara mereka ada yang di atas manhajus salaf. Contoh, Ibnu Katsir berkata, dia mengatakan, "Zakaru li Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari thalathata ahwal." Mereka para ulama menyebutkan bahwasanya Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari menempuh 3 marhalah. Yang pertama halul i'tizal, yang pertama marhalah apa? Mu'tazilah, menolak seluruh sifat. Karena dia belajar sama bapak tirinya. 40 tahun dia belajar Mu'tazilah, ya. Yang kedua, ya. Yang ketiga dia sebutkan isbatu dzalika kullihi min ghairi takyifin wala tasbihin. Jarian ala min wali salaf, perkataan Ibnu Katsir. Kata beliau rahimahullah, marhalah yang ketiga, ya, marhalah kedua tadi marhalah kullabiyah. Marhalah yang ketiga bahwasanya Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala isbatu dzalika kullihi, dia menetapkan seluruh sifat min ghairi takyif, tanpa membagaimanakan, wala tasbih, dan tidak menyamakan, jarian ala min wali salaf, dia berjalan sesuai dengan jalannya para salaf. Wa hiya tariqatuhu fil ibanah, dan inilah yang beliau sebutkan dalam kitab beliau Al-Ibanah allati sannafaha akhiran, yang ditulis di akhir hayat beliau. Lihat, jadi Ibnu Katsir di atas manhaj salaf, dan dia mengatakan Abu Hasan Al-Asy'ari di akhir marhalah dia berada di atas manhaj salaf. Nampak jelas dalam kitabnya Al-Ibanah, dan termasuk kitab yang terakhir ditulis oleh
Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Demikian juga Az-Zahabi rahimahullah, juga ulama Syafi'iyah, ahli sejarah juga, ngerti, sangat pakar dalam bidang sejarah, pakar hadis, ya. Dan dia luar biasa, punya buku Kitabul Al-Ulu, ya, menetapkan Allah di atas. Dia nukil seluruh ulama yang mengatakan Allah di atas. Kemudian datang belakangan orang mengatakan barang memang Allah di atas maka dia kufur lah, apalah. Sebenarnya ini ulama sekian banyak mengatakan Allah di atas. Kemudian dia punya kitab lagi, Kitabul Arsy, sama, mendukung akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dia ulama Syafi'iyah, ya. Dia mengatakan Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lam Nubala, qultu ra'aitu li Abil Hasan arba'ata tawalif fil usul. Aku melihat Al-Imam Abu Hasan rahimahullah punya 4 buku dalam masalah akidah. Yadhkuru fiha qawaida madhhabis salaf. Dalam 4 buku tersebut dia menyebutkan kaidah-kaidah madhhabus salaf. Dia menyebutkan kaidah-kaidah madhhabus salaf fi sifat, tentang masalah sifat. Wa qala fiha, dan Abu Hasan al-Asy'ari menyebutkan dalam buku-buku tersebut, ya, tumarru kama ja'at, ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat dibiarkan begitu saja. Kemudian tidak perlu ditakwil, tidak perlu ditafsirkan, pokoknya sesuai dengan datang dalam ayat-ayat. Wa bidzalika aqul wa bihi adinu la tu'awwal. Kata Abu Hasan, dan demikianlah ini yang aku katakan, ayat-ayat harus dijalankan sesuai dengan zahirnya. Wa bihi adin, dan aku beragama kepada Allah dengan cara seperti ini, wala tu'awwal, dan ayat-ayat tersebut tidak boleh ditakwil. Dan Az-Zahabi mengatakan dia berada di atas kaidah salaf. Berarti Al-Imam Abu Hasan, Imam Ibnu Katsir dan Imam Zahabi menetapkan bahwasanya Abu Hasan al-Asy'ari punya marhalah yang ketiga. Paham? Itu kembali kepada manhajus salaf di atas sunnah. Bahkan dalam kitab Al-Arsy, Az-Zahabi sekarang dicetak 2 jilid. Kalau tidak salah tahqiq Syekh Muhammad Khalifah Tamimi, ya. Kalau tidak salah seingat saya. Ya, saya sudah lama tidak lihat buku itu, ya. Dia mengatakan, ya, Wulid al-Asy'ari sanata 60 wa 200. Kata dia, Imam Abu Hasan al-Asy'ari dilahirkan tahun 260 Hijriah. Wa mata sanata 24 wa 300 bil Basrah. Wa 300 bil Basrah. Kemudian dia meninggal pada tahun 324. Jadi lahir 260, meninggal 324. Berarti umur beliau berapa? 64 tahun, ya, 64 tahun. Bil Basrah, di Basrah rahimahullah. Wa kana mu'taziliyan tsumma taba. Awalnya dia bermadzhab Mu'tazilah. Kemudian beliau taubat. Wa wafaqa ashabal hadis fi asya' yukhalifuna fiha al-Mu'tazilah. Dan dia Abu Hasan al-Asy'ari sepakat dengan para ahlul hadis dalam perkara-perkara yang menyelisih Mu'tazilah. Tsumma wafaqa ashabal hadis fi aktsari ma yaqulunahu. Ini tahapan dia. Jadi pertama dia Mu'tazilah. Kemudian dia berpendapat sesuai dengan ashabul hadis, maksudnya manhaj salaf, ashabul hadis dalam banyak perkara menyelisih Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga, banyak lagi, lebih sepakat lagi kepada ahlul hadis. Wa huwa ma dzakarnahu anhu min annahu naqala ijma'hum ala dzalik. Inilah yang telah kami sebutkan dari Abu Hasan al-Asy'ari, dia menukil ijma' para ahlul hadis tentang apa yang diyakini oleh mereka. Wa annahu muwafiqun lahum fi jami'i dzalik, dan dia sepakat dengan ahlul hadis dalam apa yang mereka sebutkan. Falahu thalathatu ahwal. Maka Abu Hasan al-Asy'ari punya 3 kondisi. Punya 3 marhalah. Halun kana mu'taziliyan. Pertama, tatkala dia sebagai seorang Mu'tazilah. Wa halun kana sunniyan fi ba'dhi dunal ba'd. Dan yang kedua, dia sunnah tetapi pada sebagian perkara dan tidak sebagian yang lainnya. Ini kullabiyah. Marhalah yang kedua kullabiyah. Wa halun kana fi ghalibil usul sunniyan. Dan yang ketiga, kondisi di mana kebanyakan dalam usul dia dalam kondisi sunnah. Wa huwa alladhi alimnahu min halihi. Dan ini yang kami ketahui dari kondisi dia. Kesimpulannya para hadirin, yang saya tangkap dari penjelasan Az-Zahabi dan juga Ibnu Taimiyah. Saya tidak nukil Ibnu Taimiyah karena Ibnu Taimiyah Hambali, ya. Saya nukil saja dari apa? Dari mazhab Syafi'i. Kalau saya nukil Ibnu Taimiyah, ini Hambali, enggak. Saya nukil dari Ibnu Katsir dan Az-Zahabi karena mereka ulama Syafi'iyah dan mereka paham, mereka pakar sejarah. Ya, pakar sejarah dan diakui kehebatan mereka. Ibnu Katsir ahli tafsir, Az-Zahabi ahli sejarah, ahli hadis, ya. Yang saya pahami bahwasanya Imam Abu Hasan al-Asy'ari ada 3 tahapan. Pertama Mu'tazilah murni, yang kedua kullabiyah atau dalam istilah Abu Hasan sunnah dalam sebagian, tidak sunnah dalam apa? Sebagian. Yang ketiga Salafi, di atas manhajus salaf tetapi masih ada
kesalahan-kesalahan. Tapi kecil, sedikit. Ya. Tapi dia sudah berusaha untuk kembali kepada manhajus salaf, tapi masih ada perkara-perkara yang dia menyimpang. Itu biasa ya. Tapi yang penting secara umum dia di atas manhajus salaf sebagaimana pernyataan Ibnu Katsir dan Al-Zahabi.